बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक ईसाई लड़की जिसने अपना नाम रेचल बताया था, डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए यहाँ मौजूद थी। इस लड़की ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक सवाल किया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए वो पैगंबर हैं जो मुसलमानों और ईसाइयों दोनों में ही अक्सर ज़ेरे गुफ्तगू रहते हैं और दोनों मज़ाहिब के लोगों को इस मुताल्लिक बहुत कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। इस ईसाई लड़की ने सवाल किया था कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए, उनकी जान लेने के लिए सिपाहियों ने उनके सीने पे छुरे से वार किया और जगह जगह पर छुरा घोंपा, क्या उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दर्द महसूस हुआ था या फिर अल्लाह ने उनकी जान अपने कब्जे में ले ली थी? ये सवाल बज़ाहिर मुख्तसर लगता है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरा फलसफा चंद मिनट की गुफ्तगू में बयान किया था। टीम हमकदम इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो बयान को गौर से सुने ताकि आप तक डॉक्टर जाकिर नाइक का पैगाम पहुंच सके। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाली इस ईसाई लड़की रीचल ने क्या सवाल किया। The soldiers stabbed Jesus and he was still alive before he was buried. My question is, did Jesus actually go to the cross, or was he saved from ever having any of the pain? Sister, what is your name, sister? My name is Rachel. Sister, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को मुख्तसर अल्फाज में दोहराया और कहा कि अब इस मामले पर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब दुनिया से बज़ाहिर मौत हुई तो वो जिंदा थे या वो हकीकतन आम इंसानों की तरह तभी मौत मर चुके थे, इस मामले पर ईसाइयत और इस्लाम दोनों का नजरिया अलग अलग है। कुरान और बाइबल अलग अलग बात बताते हैं और इस मामले पर मैं चूंकि बैनुल मज़ाहिब मुताले पर एक तालिब इल्म हूँ तो मुझे जो मालूमात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और मैं वो मंजर बयान करता हूँ जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बज़ाहिर मौत वाक़ हुई थी। क्या पूरा वाक़या हुआ था? डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर लगाए गए यहूदियों की जानिब से इल्जामात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सीने पर छुरा घोंपने के वाक़यात और दीगर तफसीलात बयान की। now both these incidences details differ as per the Quran and the Bible. I am a student of comparative religion. I know both the versions. As per the Quran, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मैं आपको कुरान पाक का इस मामले पर नजरिया और मौक़िफ़ बताऊं तो कुरान पाक में सूरह अल-निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और ये यहूदी शेखी बिखारते हुए कहते हैं कि इन्होंने मरियम के बेटे यानी ईसा को मार दिया। इन्हें बता दो कि ना तो इन्होंने उनकी जान ली है, ना ही इन्होंने ईसा को क्रूसीफाई किया है, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत से सिर्फ ऐसा दिखाया गया है और जो इस पर यकीन नहीं रखता बेशक वो गुमराह है। याद रखिए दोस्तों, क्रूसीफाई से मुराद किसी की जान लेने के लिए उसे लटका देना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत जो कि सूरह अन-निसा की है, इसका वाज़े मफहूम ये बन जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना तो सलीब के निशान से लटका कर मारा गया, ना वैसे किसी और तरीके से उनकी जान ली गई, मगर अल्लाह ने सबको ऐसा होता हुआ दिखाया जैसे कि उनको मार दिया गया है, लेकिन दरअसल वो जिंदा थे। और कुरान पाक में सूरह निसा की इसी से अगली आयत ये बताती है, जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह ने हजरत ईसा को जिंदा अपनी जानिब उठा लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ये सब साइंसी तौर पर किस तरह से हुआ इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक मौजज़ा है। और याद रखिए दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इंतहाई बड़ा मौजज़ा थी जिसे आज तक दुनिया की साइंस समझ नहीं सकी है। gives the reply in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 157. It says that the Jews said in boast that we killed Jesus, the son of Mary. The Quran says, وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَّبُوهُ. They killed him not, neither did they crucify him. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. It was only made to appear so. Anyone who differs is full of doubt. Son, Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified, he was not killed, it was made to appear so. How it happened, we are least bothered about the details. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक क्या कहता है ये तो आपने जान लिया, अब बात कर लेते हैं बाइबल की, और यहीं पर बताया गया है कि किस तरह से छुरियां उनके सीने में घोंपी गईं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है ये बताने से पहले ये जान ले कि मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा ही अल्लाह की जानिब से उठाए गए थे और वो एक दिन इंशाअल्लाह दोबारा दुनिया में आएंगे, और ये वो वक्त होगा जब क़यामत बहुत करीब होगी। अब आ जाते हैं ईसाइयों के बयानिए पर, यानी कि बाइबल क्या कहती है।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں مختلف مقامات پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہودیوں نے الزام لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توہین مذہب کی ہے، اور انہوں نے بائبل کی ہی ایک آیت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس آیت کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کو خدا کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی پیغمبر خدائی کا دعویٰ کرے تو یہ توہین مذہب ہے۔ لہٰذا یہودیوں نے اس الزام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلط سمجھا اور انہیں پکڑ کر انہیں پتھر مارنے لگے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، مجھے کیا اچھے کاموں کے پتھر مارے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہاں کے کچھ یہودیوں کے درمیان چند لمحوں کی بحث ہوئی، جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی نشان پر لٹکا کر جو کہ کراس سلیب کا نشان ہے، پھر ان کے سینے پر چھرے گھونپے جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس وقت کے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہفتے کے روز کسی کو بھی کراس پہ لٹکا کر اس پر چھرے گھونپ کر اس کی موت نہیں دینی چاہیے، یعنی کہ سزائے موت کا دن اس وقت کے حساب سے ہفتے کا دن کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت کراس پہ لٹکایا گیا تو یہ جمعے کی رات تھی، اور چند گھنٹوں میں یہ رات ختم ہو گئی تھی، تو یوں ہفتے کا دن شروع ہوا اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وقت سے پہلے کراس سے اتار لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں زندگی باقی رہی ہو، لیکن یہ سب بائبل میں لکھا ہے اور یہ عیسائیوں کا ماننا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کراس سے جلدی اتار لیا گیا اور دیکھا گیا کہ وہ ابھی زندہ ہیں لیکن ہفتے کا دن شروع ہو گیا ہے، مزید پھانسی یا موت کی سزا نہیں دی جا سکتی، یہ وہ موقع تھا جب سپاہیوں کو حکم دیا گیا ہوگا یہودیوں کی جانب سے کہ اب چھریوں سے سینہ چاک کیا جائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جلد بازی میں، بہت جلدی میں انہیں قبر میں بھی دفنا دیا۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب زندہ ہیں یا پھر اس دنیا سے بظاہر رخصت ہو چکے ہیں۔ So they think that he claimed divinity. So they say that ye being a man, you claim divinity. So Jesus Christ, peace be upon him, says in the Gospel of John chapter 10 verse 32 that isn't it mentioned in your scripture that ye are gods? Isn't it mentioned in your scripture that ye are gods? The person who speaks the word of God are called as gods. And the law is not broken. So here they mistook that he claimed divinity. They pick up stones to stone him. So then he says, many of good works have I done. For which of the good works do you stone me? So based on this, there is a trial in Pontius Pilate, and then he's put on the cross. And at that time, the Sabbath starts on Saturday for the Jews. It was in their philosophy that a person cannot be crucified on a Saturday, which starts on Friday night. So because he was crucified on Friday, put on the cross on Friday afternoon, he was taken down from the cross early. Because a person cannot be crucified on Saturday. So because they take him out early, if I agree with the narration of the Bible, I assume that even if he was put on the cross, he did not die. That's the reason the soldiers, they pierce, and there you see blood coming out. And then in a hurry they put him in the sepulchre. Now when they put him in the sepulchre, he is there in the sepulchre on Saturday full day, Sunday morning, the stone is rolled out. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی زخمی حالت میں قبر میں دفنا دیا گیا تو اس موقع پر اوپر ایک پتھر رکھا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے بائبل کے مطابق کہ حضرت مریم آئیں اور وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہفتے کی رات قبر میں گزارنے کے باوجود اور اتوار کی صبح کو جب انہیں قبر سے نکال لیا گیا تب تک وہ زندہ رہے، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ ہم مسلمان اسے معجزہ مانتے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں 3 روز تک زندہ رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بات بھی بائبل میں لکھی ہے کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام زندہ رہ گئے، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ رہ گئے، لیکن بائبل میں واضح طور پر لکھے ہونے کے باوجود عیسائی لوگ یہ بات نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے تھے، بلکہ عیسائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے عیسائیوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنی جان قربان کر دی، جبکہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا، اور وہ جب قیامت قریب ہوگی تو دنیا میں آئیں گے اور وہ دنیا سے سارے جتنے بھی کھانے کے سور ہیں جنہیں حرام گوشت کے طور پر مغرب میں کھایا جاتا ہے اس کا خاتمہ کریں گے، اور یوں دنیا میں دین اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ They put him in the sepulchre. He is there in the sepulchre on Saturday full day. Sunday morning, the stone is rolled out. When Mary Magdalene comes in front of the sepulchre, she sees that the stone is rolled out. So who moved the stone is the question. So based on the narration of the Bible, even if I agree
hypothetically what the Bible says is correct, nowhere does it say in this narration that he died. So what we come to know from this narration, if he has to fulfill the sign that as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Jesus Christ, peace be upon him, has to be alive. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ तक कहा कि मौजूदा दौर के ईसाई इस हद तक गुमराह हो चुके हैं और उन्हें चर्च ऐसा गुमराही पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि बाइबल में तो गलत बातें नहीं लिखी, लेकिन कुछ तख्फीफ और तब्दीलियां करके बाइबल को भी खराब किया गया है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ईसाइयों ने एक नया लफ्ज ही बना लिया है जो कि क्रूसीफिक्शन है, जिसका बज़ाहिर तो मतलब ये बनता है किसी को लटका कर उसकी जान ले लेना, लेकिन ये दरअसल क्रूसीफिक्शन है, यानी कि लटकाने के मामले की एक घड़ी हुई कहानी, एक अफसाना। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा अपने पास बुला लिया था और देखने वाले लोगों को ये लग रहा था कि उनकी मौत हो रही है। So new word we have to coin is crucifixion. C-R-U-C-I-F-I-C-T-I-O-N. It's a fiction, it's a story. He's put on the cross but does not die. Hope that answers the question, sister. Thank you. यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, इस दुनिया में आपसे बेलौस और बिना मफाद की मोहब्बत करने वाली अगर कोई जात है तो वो आपके वालिदैन है। उनसे प्यार कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। अल्लाह हाफिज।